सावथ गोवा रिलीजियस लिडर्स आतां कितें म्हणपाचें. आय कॅनॉट ब्रँड ऑल रिलीजियस लिडर्स इन वन ग्रूप. सगळ्या धर्मांनी आसता ते. थोड्यांक दिसलें की आपणें कितें तरी एक काँग्रेसा खातीर कंट्रिब्युशन करचें आनी काँग्रेसाचे ते एजंट 3-4 जाण आसा ते, हांव चड तितून डीप वचना. 3-4 एजंट जे आसा पाद्री ते खरेंच एजंट म्हणून वावरता ते धर्म एक सायडीन दवरता आनी मागीर पॉलिटिक्सान पडटा. बट आय डू नॉट वॉन्ट टू कॅटेगरायज द होल बंच इंटू वन लॉट. केला तांणी लास्ट दीस सुद्दां सकाळी सर्विसीस चलता आसतना डायरेक्ट जाहीर अपील केला की काँग्रेसाक वोट मारा म्हणून. आय ओनली अपील टू देअर हायरार्की. तांचे पळय कोण वडील आसा दे हॅव टू टेक कॉग्नायझन्स ऑफ दीस. इलेक्शन टायमार अशें जावंक जायना. आनीक मागीर तशें BJPन जशें आसा तशें हितूनय आसा. आय कॅन क्लियरली से दॅट सगळे एकच कलराचे ते, पूण ते सगळे न्हू. देर आर व्हेरी फ्यू पीपल हू हॅव डन दीस कायंड ऑफ नॉनसेन्स. आय विल कॉल इट नॉनसेन्स. You will have a strong base because even if you want to give a tough fight, you need that certain amount of voters to get elected. You all pitch into that. Which base are we talking about? A candidate who has been in Goa forward till yesterday, he comes into Congress. What base are we talking about? We are here on ideology. If you are talking about individual strength, individual money power, then we have no debate with that. Our people are there on ground. Our volunteers are there on ground. They have already started connecting. They have already started feeling the pulse of the people. People are disgruntled. They are disappointed with what is going on. And therefore, this time, as Valmiki has said, even BJP voter is gravitating towards Aam Aadmi Party because that is a real alternative. फाटल्या वेळार फक्त एक डावट आशिल्लो. आमी पयलेचदा कॉन्टेस्ट केल्ले, हे जिखतले काय ना मातसो डावट आशिल्लो. आज कोणाच्याच मनान डावट ना. आज आम आदमी पार्टी इज द क्लियर ऑप्शन. आनी आमी दिल्लीक जशें एल्वीस गोमसान सांगलें काम करून दाखयल्लें आसा. पणजेन जेन्ना एका वेळा काम बरें जातालें थोड्या वर्सां खातीर तेन्ना एक्चुअली एल्वीस गोम्स वॉज इन चार्ज. पॉलिटिकली तो फायदो कोणेंय घेवंक, पूण आज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आसा आम आदमी पार्टी कडेन पणजेन, एडमिनिस्ट्रेटीव स्ट्रेंथ आसा आनी मेन म्हळ्यार लोकांचो सपोर्ट आसा.